ओम शांति। आज साकार महावाक्य 1/8/2026। मधुर संतानगण, परचिंतन छाड़ी निजर कल्याण कर। तुम्हें सुनातुल्य होई अन्य को रास्ता देखाओ। प्रश्न, जो माने सर्वदा अशरीर हेबार अभ्यास करुछंती सेमानकर मुख्य लक्षण सुनाओ। उत्तर, से माने हट द्वारा अर्थात बलपूर्वक निजर कर्म इंद्रिय गुड़ी को बस करती नहीं, किंतु तांकर कर्म इंद्रिय स्वतः शीतल हो जाए। आमे आत्मा माने भाई भाई अटू, यही स्मृति सेमानकर स्वतः रही थाए। देह अभिमान तुटिबा को लगी थाए, नाम रूपर निशा समाप्त हेबा को लगी थाए, अन्यमानकर स्मृति आसी न थाए। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा केवल स्नेहर सागर नुहति, ज्ञानर सागर भी अटंती। ज्ञान एवं अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को राति कहा जाए। अज्ञान अक्षर ही शुभ, ज्ञान अक्षर ही शुभ, अज्ञान अक्षर अशुभ अटे। अधा कल्प है ज्ञानर प्रालब्ध, अधा कल्प अज्ञानर प्रालब्ध। अज्ञानर प्रालब्ध है दुख, ज्ञानर प्रालब्ध है सुख। यह बुझा बहुत सहज कथा। दिन होची ज्ञान, राति होची अज्ञान। एक कथा मध्य कहीं जानना। ज्ञान क्या कह जाउची एवं अज्ञान क्या कह जाउची, यह है बेहदर सीमाहीन कथा। तुम्हें समस्त को बुझाऊच ज्ञान कौन और भक्ति कौन। ज्ञान द्वारा तुम्हें पूज्य होच, जेबे पूज्य हो जाउच तेबे पूजार सामग्री को जानी जाउछ। जेते सब मंदिर आदि अच्छी तुम्हें जानिछ जे ए सब स्मारकी अटे, तांकर जीवन कहानी कौन ताहा तुम्हें जानिछ। जे पूजा करने को जाउछंती से माने निजे जानी नाहंती। पूजा को भक्ति कहा जाए। भगवान को भक्तंकर सह भेटिबा को हेबो भक्तिर फल देबा पाई। तेणु भगवान ही आसी पूजारी रु पूज्य कराउछंती। पूज्य सत्य जुगरे, पूजारी कली जुगरे थांती। से माने जानिछंती आज कौन अच्छी काली कौन हेबो। विनाश तो निश्चय हेबो, जेकोसी समय भी होई पारे। प्रस्तुति चली गायन मध्य रही, अनेक प्राकृतिक विपर्यय मध्य हब। एक तो लिखिदेवा उचित गृहयुद्ध और प्राकृतिक विपर्यय, यह कौन ईश्वरीय विपर्यय कह जाई परिबो नहीं। यह तो ड्रामारे निर्धार्य रही, जहाँफल प्राकृतिक विपर्यय सब आसब। एमाने विनाश रे मध्य साहाय्य करिवे। मूषल धारार वर्षा हेब, भोकरे मरिबे, भूकंप आदि सबू हेब। यह द्वारा ही विनाश हब। पिला माने जानिछंती यह तो निश्चय हेब, नहले सत्य जुगरे एते अल्प संख्यक मनुष्य किपरि रहिबे। निश्चय समुद्र विनाश हब। पिला माने भल भावरे जानिछंती, कहले निश्चय समूह विनाश हब। पिला माने भल भावरे जानिछंती ए सब वस्त्र धुआ हब। यह होची बेहद विशाल मेसीन। गायन रही महिला अर्थात विकारी अशुद्ध आत्मा को परमात्मा शुद्ध बा पवित्र करुछंती। यही लोगापटार कथा नुहे, यह है शरीरर कथा। आत्मा मान को जोग बल द्वारा धोइबा को हेब। वर्तमान तो पांच तत्व तम प्रधान होइथिबारु शरीर मध्य एहीपरि होची। पतित पावन बाबा आसी पावन कराउछंती, आउ सब विनाश होइजिबो। तुमे जानिछ जे पावन किपरि होची, बहुत सहज रास्ता बताउछंती। मनुष्य मान तो किछि हेले भी बुझु नाहंती। जो जो स्थान रे भक्ति यज्ञ आदि होची सेठाकु जाई बुझाइबा आवश्यक जे जहाँकर तुमे भक्ति करुच तांकर जीवन कहानी बुझिबा द्वारा ही तुमे देवी देवता होई पारिबो। सेमाने किपरि जीवन मुक्ति सेमाने किपरि जीवन मुक्ति पाइले आसी बुझ, तेबे तुमे मध्य जीवन मुक्ति पाई परिबो। मंदिर रे बसी जीवन कहानी बुझाइले भल भावरे बुझिबे। तुमे मध्य बाबांक ठारू एबे जीवन कहानी शुणुछ। तुमे संतान मान को केते ज्ञान मिलिछि। परम पिता परमात्मा जीवन कहानी केही हेले भी जानी नाहंती। सर्वव्यापी कहिबा द्वारा कौन जीवन कहानी प्रमाणित तो होछि कि तुमे संतान माने एबे परम पिता परमात्मा जीवन कहानी को जानुछ, अर्थात आदि मध्य अंत को जानुछ। वर्तमान समय को आदि कहाजिबो।
ଯେତେବେଳେ ବି ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ପାଠ ଚାଲୁଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ କରନ୍ କରାଭନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ କରେ ଏବଂ କରାଏ। ପ୍ରେରଣାକୁ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କରନ୍ କରାଭନ୍ ହାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କରାଇବେ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ପ୍ରେରଣା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ତ ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ପୁଣି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ନା ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବେ ହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ନିରାକାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିପରି କରିବେ? ସିଏ ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଧାର ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିସାରିଛ। ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବେ? ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ନା। ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। କେହି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କହିବେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ସେ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବାର କଥା। ତୁରନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ପରେ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ଏ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେସବୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଶୁଣିବା ଅଗ୍ନିକଣା ପଡ଼ିବ ମାତ୍ରେ ଘର ଦୁଇ ଘର ସାରା ଘର ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ପକାଉଛି। ଏପରି ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହେଲେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ସମୟ ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ପତିତ କରାଉଛି। ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିକାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ବାସନ ମାଜିବା ଭଲ। ତ ବରଂ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ହିମ୍ମତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ବାବାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେଉଛ। କଳିଯୁଗୀ ବିକାରୀ କୂଳ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଶରୀର ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମାର ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯିବୁ। ଆମ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ।
पुणी आमे सुखधाम को जीवु आमको बाबा संपत्ति देवाई उपाय बताउछंती। पवित्र होगापी आमे जोगरे रोचु बाबा स्मृति रहा द्वारा ही विकर्म विनाश हो तेबे जाई आत्मा शरीर छाड़ब। यही यात्रा केते आश्चर्यजनक अटे। केवल बाबा और निजर राजधानी को याद कर एतिकी सहज कथा मध्य मने पड़ूना। केवल अलफ अर्थात बाबा को मने पकाओ बस किंतु माया एतिकी भी मने पकाइबा को देउना। बहुत मेहनत लगुच आत्मा को ज्ञान मिलूँ। आत्मार बाबा आसिचंदी आमर बाबा आसिचंदी आत्मा पाठ पढ़ुची ना आत्मा शरीर द्वारा जन्म नौछि। आत्मा भाई भाई हटे देह अभिमान आसवा द्वारा पुणी अनेक संबंध हो जाउछि। एटा तुम्हें भाई भौणी हो गला परस्पर मध्य तुम्हें भाई भाई भी हट भौणी भाई मध्य हट यह प्रवृत्ति मार्ग अटे ना। उभय को संपत्ति दरकार आत्मा ही पुरुषार्थ करुछि। निज को आत्मा बोली भाविबा यह ही मेहनत। देह अभिमान न रहू शरीर नथिले विकारी किपरि हब। आमे आत्मा अटू आमको बाबा पाखक जावाकू हेब। शरीर स्मृति ही न रहू जेते जेते जोगी हो चलिब कर्म इंद्रिय सेते शांत हो जिवो। देह मान आसवा द्वारा कर्म इंद्रिय चंचल होता है। आत्मा जानी मते प्राप्ति होची शरीर रू अलगा हो गले कर्म इंद्रिय शांत हो जिवो। सन्यासी माने औषध खाई कर्म इंद्रिय को शांत करिथांती ताहा तो हट जोग हो गला ना। तुमको जोग द्वारा कार्य करने को हेब कौन जोग बल द्वारा तुम्हें कर्म इंद्रिय को अधीन करिपारिब नहीं। जेते जेते आत्माभिमानी हो चलिब कर्म इंद्रिय गुड़िक सेते शांत हो जिवे। बहुत मेहनत करने को पड़ुछि कारण यार प्राप्ति तो बहुत उच्च अटे ना। बाबा कहते जोग बल द्वारा तुम्हें विश्वर मालिक होच कर्म इंद्रिय उपर विजय प्राप्त करुच। सेतिपई भारतर जोग प्रसिद्ध अटे। तुम्हें मनुष्य देवता पतित रु पावन होच तो प्रजा मध्य स्वर्गवासी तो हेबे ना। जोग बल द्वारा तुम्हें स्वर्गवासी होच बाहुबल द्वारा हो पारिब नाही। एथिरे किछि अधिक मेहनत नाही। कुमारी मानक पई जेपरि कोनोसी मेहनत ही नाही से माने स्वाधीन अटंती। बिकार रे गले बड़ पंचायत हो जाउछंती। कुमारी रहिबा भल नचेत पुणी आधार कुमारी नाम लेखा जीव जगल मध्य काहेकि हब। तो एथिरे मध्य नाम रूपर निशा चढ़ुची यह मध्य मूर्खामी अटे। जोगल हेबा परे पवित्र रहिबा पई बहुत साहस दरकार ज्ञानर पूरा पराकाष्ठा दरकार। अनेक अछंती जे कि साहस करछंती किंतु विकार ताप लागिले खेल समाप्त हो जाए थाए। सेथिपई बाबा कहउछंती कुमारी रहिबा भल अधर कुमारी हेबार कल्पना मध्य काहींकी करिब। कुमारी मानक नाम प्रसिद्ध होता है से माने बाल ब्रह्मचारी अटंती। बाल ब्रह्मचारी होई रहिबा भल शक्ति रही थाए अनेक स्मृति आसीब नहीं किंतु जदि साहस अच्छी तेबे करिकी दिखाओ। किंतु एथिरे मेहनत रही दुई जण होई जाई थांती ना तो कुमारी हेले एका रहिबे दुई जण हेले दैत्य मत आसी जाई थाए। जेते पर्यंत संभव कुमारी हुई रहिबा भल। कुमारी सेवा करिबा निमंते बाहरी पारिबे बंधन रे पड़िबा द्वारा पुणी बंधन रे बांधी हो जाई थाए। एहीपरि जाल बिछाइबा कौन दरकार जोठी बुद्धि जाल छंदी हो जिवो एहीपरि जाल रे छंदी हेबा ठीक नुहे। कुमारी मानक पई तो बहुत भल। कुमारी मानकर नामर टेक मध्य रही कन्या नामर महिमा रही ना। कुमारी हुई रहिबा बहुत भल तांको पई बहुत सहज। विद्यार्थी जीवन पवित्र जीवन मध्य अटे। बुद्धि मध्य सतेज रही थाए। कुमारी मानकु भीष्म पितामह सदृश हेबाकु पड़िबो। कल्प पूर्व मध्य एहीपरि होइतिले सेथिपई तो दिलवाड़ा मंदिर रे स्मृति चिन्ह करा जाइछि। एबे बाबा पिला मानकु निर्देश दौचंती मते मने पकाओ आउ सब कथा को छाड़ी तुम्हें निजर कल्याण कर। बाबा को मने पकाइबार ही कल्याण रही भूल हो जाउची पिला माने तळकु पड़ी जाउछंती। तुम्हें परचिंतन को छाड़ी निजर कल्याण कर अन्यर चिंतन कर ही नहीं।
ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଏହା ହିଁ એકમાତ୍ର ଉପାୟ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଅନ୍ତ ସମୟର ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ବାବା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ବିଜୟ ବା ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ବା ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ବି ରେଖା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଭିତରେ ଭାବନା ଏବଂ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ହିସାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜ ଅଟେ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାର ସଂସ୍କାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଆଧାର ମନ ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ୍ ରୂପକ ଲଗାମକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅପବିତ୍ରତାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।